And hello and welcome to yet another class on covalent bonding, maybe the fourth or the third class on covalent bonding. And we have just revised ClF4 minus, how to write the Lewis structure. This is the Lewis structure, which has been correctly annotated by Bismay. And what about, I want N3 minus, azide ion. Have you done, Mr. Soyam? Yes, sir. Write down. Annotate. You know how to annotate in my screen? Yes, sir. Draw it. N3 minus. You draw fast, then we will not consider whether you have uh, adopted the total electron count method or inspection method. For ions, sometimes the total electron count method is more. ତଳେ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ଉପରେ ଦେଇଥିଲ? ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ତଳେ ଦେଇଛ? ନା 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 ନା, ତଳେ ଦିଅନି ଚାର୍ଜଟା। ଚାର୍ଜଟା ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ ଲିଭେଇକିରି ବାବା ଉପରେ ଦିଅ। सर लिभेଇ ଆଁ सर लिभେଇବି ଲିଭେଇଲ? सर लिभେଇବି କେମିତି? ଲିଭେଇ ପାରୁନ? ନାଇଁ सर। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲି। लिखुନି କ'ଣ? ତାର କ'ଣ ଲିଖୁନି? ସେଠି ଦେଖ, ସେଠି ଇରେଜର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ। ସେଠି ଆନୋଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଠି ଏଇଠି ଇରେଜର ଥିବ। ଆନୋଟେଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର, ସେଠି ଗୋଟେ ଇରେଜର ପାଇବ। ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ହଁ ରେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ଟୋଟାଲି। ମୁଁ କରିବି। ହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ବାବା। सर ଆଉ ପ୍ରକାରରେ ବି ସର କରିପାରିବି ସର। ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଲେ ବି ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତମେ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି କର, ଖଣ୍ଡାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରହାର ଦିଅ କି ବାଡିରେ ଦିଅ, ତମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ କରୁଛ ଏଇଟା? ବିସ୍ମୟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କର। ହଁ, ଆଗ ଗୋଟେ କର, ଦିଟା ବି ହେଇପାରିବ, ମୋର ଦାନ୍ ୱାନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଚାର୍ଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ନହେଲେ ଥାଉ। ଓକେ।
सर मତେ आउ गोटे प्रकार सर हाँ करिवी हाँ कि विस्मय स्वयं आज्ञा सर हाँ हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ is correct. There can be one more which will also be correct, and you will find later on that these two are contributing structures or resonance structures, and the actual structure is a weighted average, an average of the two contributions. But for Lewis structure, you can write any one. Hmm. +3 ମୋ ବାବା +3 ନା লিবা ନା ନା +3 କେବେ ହେଇପାରିବନି ନା +3 କେବେ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟିକେ କରିନ ଦେଖ କରିନ n3 ମାଇନସ୍ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ 16 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର ହେଲା 8 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 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 ଲେଖିଦେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ and then ଏଠି ତିନିଟା ଏଠି ତିନିଟା ଆଗ ପେରିଫେରିକୁ ଆଗ ଅକ୍ଟେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇଗଲା 3 3 6 2 8 ଆଉ କିଛି ବଳିଲା ନାହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମକୁ କିଛି ବଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇନି ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇଦର ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆଣ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆଣ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର କିନ୍ତୁ କରି ତ ଦେଲ ତ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିକିରି ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଦେଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମର ସିନା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସରି ପେରିଫେରି ଆଟମର ସିନା ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମର ହେଇନି ତେଣୁ ପେରିଫେରିର ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ଆଣିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋନ୍ ପେୟାର କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଚାର୍ଜ ବାହାରିବ କେତେ ନା 5 ମାଇନସ୍ ନନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ 0 ପ୍ଲସ୍ 8 ଚାରିଟା ବଣ୍ଡ 8/2 ତେଣୁ +1 +3 କଦାପି ହବନି ଦେଖ ଦେନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ବାହାର କରିବା ସେ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯାହା ହବ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସେୟା ହବ यार बाहर से 5 माइनस 2 2 4 प्लस 4/2 सो -1 ये भी -1 ये भी -1 जोटा प्रथमे करथिले मिस्टर ये किंतु आउ गोटे हो पारिबो कोन एठू दीटा लोन पेयर आमे नबा जे कोनसी पटू तोर आउ गोटे मु लिखुची सेही स्केलेटन रु लिखिदेला परे गोटे पटू दीटा नबा दीटा एक लोन पेयर नहीं करी गोटे पटे 3टा रखिबा आ गोटे पटे ट्रिपल बॉन्ड कर दबा किसी असुविधा नहीं हेले 3 के सेंट्रल एटम हो गला आउ लोन पेयर देदेले कौन बॉन्ड पेयर शेयरिंग है कौन तो पेरिफेरी किसी प्रोब्लेम नहीं किंतु गोटे रहिला किंतु गोटे रहिला तापरे फॉर्मल चार्ज बाहर कला बेलू को आमे कौन करिबा ना नाइट्रोजन रो 5
माइनस 0 एठी 8/2 से वन्स अगेन से +1 सेटारू केबे चेंज हबार नाही ए नाइट्रोजन रो जेहेतु लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड रहिला ए 0 बाहरिबो 5 माइनस 2 प्लस 6/2 सो एटा 0 बाहरिबो निश्चय एठी किछि दिया हबनी किंतु एइटार अनडाउटेडली 2 माइनस बाहरिबो कारण नेट चार्ज जदि N3-1 तेणु डेफिनेटली एठी +1 अछि एठी 2 माइनस बाहरिबो केमिति बाहरिबो तमे तमे इंटुइटिवली 2 माइनस लिखि दे पारिबो तथापि कन्फर्म करिवो जे 5 माइनस 6 प्लस 2/2 1 सो 7 एट -7 प्लस 5 -2 सो ये गोटे आउ ये गोटे कस्मिन काले हब नाही सेंट्रल एटम रे हब नाही बुझिल अरे आज्ञा सर कहीं भूल है तुमर तुम यहाँ लिखि पारता तो स्वयं आरटा सर एटा फास्ट लिखଥିଲି सर चार्ज टा भूल दे देଥିଲି गोटे ऊपर सॉरी विस्मय तुम यहाँ लिखि पारता तो ये ड्र करता तो କରିନ ନାଇଁ କରିପାରିଥାନ୍ତ ସାର୍ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ କରିପାରିଥାନ୍ତ କରିପାରିନ କରିନ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଯୋଉଠି ହେଇପାରୁଥିବ ସେଠି କରିବ ହେଲା ତ ଏଜାଇଡ୍ ଆୟନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ତମେ ଇଏ କରିବ କ'ଣ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କାଉଣ୍ଟ ମେଥଡରେ କଲେ ବେଟର କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରାଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ସ୍କେଲିଟନ୍ ଦେଇଦେଇଛି NNN H HN3 ଏକା ଜିନିଷ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 5 3 15 1 16 ये भी 16 ये भी 8 ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଧରିଲେ ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇବ ଏଠି 3ଟା ଖାଇବ सो 3 2 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिसेकरी ହେଇଗଲା 8 ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ କହିଥିଲି ଆଗ ଚିନ୍ତା କର ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ରଖିବା ଏଇଟା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଠି ଚାର୍ଜ 0 ରହିବ डेफिनेटली एटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जदि कोठी प्लस रहिला आ गोटे माइनस रहइबो तो जणा पड़ुची जे एटी नाइट्रोजन रो 3टा अनपेड इलेक्ट्रॉन 3टा रो 2टा अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज हो जाइछि आ गोटे लोन पेयर रहइबा कथा आ गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहइबा कथा किंतु आ गोटे मिसिकरी गोटे लोन पेयर अछि माने एटी माइनस चार्जटा हबो आउ नाइट्रोजन तार 3टा अनपेड इलेक्ट्रॉन एपटे थोर यूज करछि एपटे निश्चय एटा डेटिव बॉन्ड एटा एटा एमिति तो आम तो एमती तीर चिन्ह दौनी आम फॉर्मल चार्ज देखईदेबू जे नाइट्रोजन एठी देखियो प्लस पाइबो एठी माइनस पाइबो एटा सो दैट प्लस माइनस 0 सो ये गोटे हबो आउ दीटा जदि जीवो एठी गोटे जदि जीवो एमिति ताले हे गला किंतु लोन पेयर जोड़े रहिबो एवं एठी लोन पेयर गोटे रहिबो दीटारू तेणु एठी तार ऑलरेडी 3टा अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज हो जाइछि आ गोटे लोन पेयर अछि आर 0 बाहरिबो एटा डेफिनेटली यू नो 4टा अछि माने तार तो 2 2 4 2 6 2 8 आसला कुआडू तेणु यार निश्चय प्लस बाहरिबो कारण ये गोटे पाई बॉन्ड हो कि जो पाई बॉन्ड गोटे डोनेट करछि गोटे पाई बॉन्ड डोनेट करछि दुटा इलेक्ट्रॉन आर सो दैट ए 3टा धर अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड गोटे पाई बॉन्ड टा पूरा पूरा डोनेशन पाई डोनेशन ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା -1 ହବ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତମେ ବାହାର କରିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିବ ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ମାଇନସ୍ ବାହାରିବ ବାହାର କରୁନ ଏହାର 5 -4 + 4/2
So -1 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମେ କୋଉଟା କରିଛ ବିସ୍ମୟ? ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ୟେସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ। ଯେ- ତମେ କୋଉଟା କରିଛ ନା ଭୁଲ ଭୁଲ ହେଇଛି ସ୍ୱୟଂ? ସାର୍ କରିଛି ସାର୍, ଏଇଟା କରିଛି ସାର୍, ତିନିଟା ଯାକ କରିଛି। ତିନିଟା। ଏଇଟା ତ ମାନେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ଏଇଟା ତ କରେକ୍ଟ ନୁହଁ ନା। ଏଇଟା କରେକ୍ଟ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମରେ ଚାର୍ଜ କେତେ? 2+3+ ଏମିତି ଦେଇନ ତ? ସାର୍ ନାଇଁ। ଆଉଥରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଉଥରେ କରିବ ହେଲା। ସବୁ ଗୁଡାକ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିନି, ଆଉଥରେ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କରିପାରିବ। N2O ଟା ଆମେ ତ କରିଥିଲେ। N2O ଟା ଆମେ ସ୍କେଲିଟନ ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ହଁ, ମନେ ଅଛି? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏହାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓ, ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିଲେ ବି ଏଇଟାର ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସରେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ବାହାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ଆର ମେଥଡରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ମେଥଡରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କରିବ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କଲର ସାର୍। ଇଏ କରୁ। ନାଇଁ, ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିସ୍ମୟ କରୁ। ବିସ୍ମୟ କହୁଛି ମ, ସ୍ୱୟଂ କରୁ। ବିସ୍ମୟ ତ ଦିଟା ଯାକ ଠିକ କରିଛି। ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କର, କିଛି ନାହିଁ। ରେକର୍ଡିଂକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ। I am basically teaching both of you, and if this conversation can benefit others, it is well and good. Otherwise, YouTube जिंदाबाद। लोन पेयर ठीक अच्छी? लोन पेयर संख्या ठीक अच्छी? ସାର୍ ଦେଖୁଛି। ସେଇ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଲୋନ ପେୟାର। ବସ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଇଭନ୍ ପେରିଫେରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋନ ପେୟାର ତମେ ଠିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ମାଷ୍ଟରି ଆଣିଲ। ନହେଲେ ମାଷ୍ଟରି ଆସିନି, ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍ ବିସ୍ମୟ? ୟେସ୍ ଓ, ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛି? ସାର୍। ହୁଁ, ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ର ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ଦଉନ, କରୁନ। ତମ ହାତରେ ତ ଅଛି, ତମେ କରେକ୍ସନ କରୁନ ତାହେଲେ। କଣ ଉଠେଇଦେଲ, ଗୋଟେ କମିଯିବ? ସାର୍, ସାର୍ ଲିଭଉଥିଲି ସାର୍, ଲିଭେଇଦେଲି ସାର୍, କରୁଛି। ଏବେ କର। ଏୟା ସାର୍ ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲରେ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଦାପି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8ଟା, 8ଟାରୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ୟେସ୍, କରେକ୍ସନ କର ମିଷ୍ଟର ଏ, ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ। ସେଇଥିରେ ସାର୍ କରେକ୍ସନ ଲିଭୁନି। କରିପାରିବ? ହଁ, ସାର୍ ଲିଭୁନି। ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ନହେଲେ। ମତେ ମତେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିବି ମୁଁ। ହଁ, କର।
स्वयं आउ थे तुमको सबू मूलरू जो जाके जहाँ सब हेलानी से गुड़ाक आउ थे कर जोड़ाक इजी लगुच मैंने जोड़ाक तुमको लगुच बाई इंस्पेक्शन मेथड रे कर आ जोड़ाक आयन फायन अच्छी से गुड़ाक स्वयं बंद कर तुम पाखे किए कथबार्ता होती ये हूँ बाबा यार लोन पेयर गुड़ाक पूरा ये पूरा ढेमा ढेमा वाह ହେଇଗଲା Yes, sir. ଇଏ ତ ସେଇଆ କରୁଥିଲା ସେ ତ ଆହୁରି ବେଟର କରୁଥିଲା ସେ ତ ଆହୁରି ବେଟର କରିଥିଲା ତମ ଦିଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲଣି ତମ ଦିଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲଣି ଦେଖ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ମେଥଡରେ ଦେଖ ପୁଣି ଇଏ ଦେଖ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ନାହିଁ ଆଗ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ସୋ 5 × 2 Sir, sir, nitrogen will last to be. ଦିଅ ତଥାପି ଭୁଲ ସେଇଟା ତ ଇଏ କରିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରିଥିଲା 5 ଦେଖ 5 × 10 ଏଠି 6 16 ବାଇ 2 8ଟା n ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ n ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ o ଦେନ୍ ଏଠି 3ଟା ଏଠି 3ଟା 3 3 6 2 8 ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ପାଇଁ କିଛି ବଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏଠି 8 ହେଇନି ତେଣୁ ମୋ କରିବାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବନି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 2 2 4 2 6 2 8 କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 8ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆଗ ତମେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲ ସେଇଟା ମୁଁ କରେ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନରେ 3ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ତମେ ଯୋଉ 2ଟା ଲେଖୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳିଲା ଗୋଟିଏ ବଳିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମର ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ହବ ପ୍ଲସ୍ এইটা ফর্মাল চার্জ হব মাইনাস এটা 0 সো দ্যাট ওয়াজ দি করেক্ট আনসার কেহি ଦେଇପାରିଲନି এইଠି ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଯଦି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ ଯୋଉଟା ଡ୍ର କଲ ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ Sir, ଆଉ ଗୋଟେ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ କ'ଣ ନା ଯଦି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହବ ସୋ 3ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାରରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିଲା ବଳକା ଆଉ ଏଠି 3ଟାରୁ ରହିଲା 2ଟା ବଳକା କଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମର ବାହାରିବ +1 ଏବଂ এইটা যেহেতু ডবল বন্ড আর 2টা লোন পেয়ার তার বাহারিব 0 কিছু হবনি এইটা যেহেতু 2টা লোন পেয়ার গোটে ডবল বন্ড তেণু গোটে এক্সট্রা ইলেক্ট্রন ଅଛି তা মানে এটি মাইনাস সো ইয়ে গোটে ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲା Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଟା ଆନୋଟେସନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି এটা କାହିଁ ଲିଭୁନି ଏଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଟା ଲିଭୁନି ହଁ এটা ସରିଗଲା ନାଇଁ ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ହଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ରବରରେ ଯିବ
ଏଇଟା ମୋର ଉପରେ ଏଇଟା ଯିବ ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କଣ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତ ସବୁ କଲେ ଏଟା ସବୁ ହେଲା। CS2 CS2N2 ତାର ସ୍କେଲିଟନ ଟା ହେଲା, ମୁଁ ସ୍କେଲିଟନ ଦବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଏଇ ସ୍କେଲିଟନ ରେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ହବ CS2N2 କାର୍ବନର କାର୍ବନର କେତେ 4 +2 +5 × 10 ସେଇ 16 8 1 2 3 4 ସରି ୟାର ଅଲରେଡି ୟାର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦରକାର ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ବନର। ଏଠି 3ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦରକାର। ସୋ 3 1 4 1 5 1 6 7 8 ହେଇଗଲା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହିଲା ଅଧୁରା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ଦିଟା ଯାକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ନେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିବ କାରଣ ଏଟା 5 -0 +6/2 ଆମ କେତେ ବାହାରୁଛି 5 कार्बन डबल बॉन्ड कर କାର୍ବନ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ପଛରେ କରିବା। ଏଇଠି ତ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ମୁଁ ଦେଲି, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା। ଦେଲେ କ'ଣ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ସୋ ଚାର୍ଜ କେତେ ଆସୁଛି 5 -0 +2 2 4 2 6 6/2 3 କେତେ ଆସୁଛି ଚାର୍ଜ? फिर 2 प्लस 2 2 माइनस ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେयर ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ସମୱେयर ରଙ୍ଗ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଉଁ, ଏ କାର୍ବନର ଚାର୍ଜ କେତେ ହେଲା? କାର୍ବନର ଚାର୍ଜ ହେବ फिर कार्बन रे ସାର୍ चारटा इलेक्ट्रॉन तीनटा देखिए जो दिया होगा ହଁ फिर कार्बन रे चारटा इलेक्ट्रॉन तीनटा बॉन्ड ଅଛି ଗୋଟେ ରହିବ। ହଁ ପରା ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଚାରଟା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତିନଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଣ୍ଡ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦି ଜଣ କାର୍ବନର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାର୍ବନର 3ଟା ବଣ୍ଡ ଅଛି। ସୋ ଅକ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 2 4 2 6 ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦରକାର କି ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିଗଲି। ଏହାର ଚାର୍ଜ କେତେ ବାହାର କରିବ? ଏଠି 4 ମାଇନସ୍ ଏଠି 2 +6/2 3 2 5 ଏଇଟା -1 ବାହାରୁଛି। ଏଇଠି +2 ବାହାରିଲେ ତ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଉ ହେଲାନି। ଏଇଠି +1 ବାହାରିବା କଥା। କୋଉଠି ଆମର ଭୁଲ କରୁଛି? ସାର୍ +1 ହିଁ ବାହାରୁଛି ସାର୍। ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ 8/2 ଆଁ ସାର୍ ଓହୋ 5 - 0 + 8/2 8/2 ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ ରେସ୍କ୍ୟୁଡ me from committing a mistake. ଏପଟଟାକୁ ମୁଁ ଗଣି ନଥିଲି। ସୋ 2 2 4 2 6 8/2 4 ସୋ +1। ସୋ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। ଚାର୍ଜ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଦେଖେଇବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି ଚାର୍ଜଟା, ବୁଝିଲ? ଅର୍ ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ସେଇଟା ବି ପସିବୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଯିବ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଯିବ। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପସିବୁଲ କ'ଣ ନା ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ n with 2 lone pairs। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ
एटी माइनस आसीबो एटी किछि आसीबोनी सो ये गोटे आउ ये गोटे बुझिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एटा सब आउ थरे प्रैक्टिस करियो पड़िबो तुमको अच्छा मु आउ गोटे पेज खोलुची पारामैग्नेटिक स्पेसीज केते गुड़ाक कहि दउची मु आजिकली आज मोर टार्गेट होची VSEPR थ्योरी कंप्लीट करिवि एपन तो डिस्कशन करिने O2 गोटे NO गोटे NO2 गोटे ClO2 गोटे एतिकी वर्तमान थाउ परवर्ती काल रे आमे जानिबा आउ किछि O2 माइनस गोटे आउ ए जो आपको कहते सुपर ऑक्साइड आयन मैंगानेट आयन आ गोटे 2 माइनस परमांगानेट नो मैंगानेट किंतु एटा कोन एथिरे दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि 2 UPE अछि paramagnetic species माने आमे एटॉमिक स्ट्रक्चर रे पढ़िचे द स्पेसीज व्हिच हैज वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एथिरे दीटा एथिरे गोटे एथिरे आउ सबुथिरे गोटे सो एट सेथिपाई फेल मारला ए जो लुई स्ट्रक्चर एटा भैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमु कहिबि सेटा ଏଇଟା ଫେଲ୍ ମାରିଲା କାହିଁକି ତୁମେ ଯଦି ମନ କରିବ ୟାର ଦୁଇଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତାର ଦୁଇଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦେବା ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 10 କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ 7 9 ଏଇ ବହିରେ ହୁଏତ କୋଉଠି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ 2 ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇରାଡିକାଲ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାର ସ୍ପିନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଜିରୋ ନୁହେଁ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା ମାନେ n×n+2 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର bm ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ବାହାରିଲା ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ହେଇଥିବ ସୋ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଧର यार गोटे लोन पेयर एठी अछि आ गोटे यार गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन यार गोटे लोन पेयर अछि यार गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन सो उभयंकर गोटे लेखा लोन पेयर बढ़िला आउ गोटे लेखा लोन पेयर गला याको कहंती 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ई गोटे अद्भुत प्रकार बॉन्ड से सजेस्ट कले 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड गोटे नॉर्मल जो गार पकई सेटा 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किंतु एटा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो सेटा एमती लिखा जाए खाली डॉट 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 दिया जाए डॉट 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 दिया जाए एठी गोटे लोन पेयर एठी गोटे लोन पेयर सो एटा किछि दिन से माने चलेले ए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रे एक्चुअली गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि गोटे पेयर एठी अछि एटा 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 गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ ए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रे एटा पेयर अछि एटा गोटे यूपी सो दीटा यूपी एठू एक्सप्लेन करि हबो एवं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रो बॉन्ड ऑर्डर टा होछि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ तमान तार बॉन्ड स्ट्रेंथ जदि यार जदि एक है नॉर्मल बॉन्ड जदि एक है 3टा इलेक्ट्रॉन थिले भी तार बॉन्ड ऑर्डर टा होची हाफ कहीं गोटे रही अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करुच्ची रिपल्सन करी दीटा जाक जो बॉन्डिंग पावर टाक अधा कमे दूसरी तेणु 3टा इलेक्ट्रॉन थिले भी बॉन्डिंग पावर हाफ यार तेणु इट 1 + हाफ + हाफ एमती मिसिक बॉन्ड ऑर्डर 2 यहाँ जहाँ होता बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर BO स्टैंड्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ा से विषय डिटेल एटा 2 किंतु एटा एक्सप्लेन करि पारु नथिला जे इट इज पैरामैग्नेटिक बोली किंतु एटा एक्सप्लेन करि पारुची एटा पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर मध्य 2 प्रिज्यूमिंग दैट
3 electron bond has an order equal to half. So ये किसी दिन पर कि एक्सेप्ट कलेनि तापर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाहरला टू एक्सप्लेन सच डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स हाउ their bond order is 2 or 1 or 1.5. Sometimes it is not 2, not 1, it is 1.5. How to explain, and how to explain the number of unpaired electrons. ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା ବେଶୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ସେମିତି NO ରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। नाइट्रोजेन दुईटा अनपेड इलेक्ट्रोन यूज कर डबल बॉन्ड अच्छी लोन पेयर अच्छी गोटे अनपेड सो यही अनपेड इलेक्ट्रोनटा यहाँ किंतु परवर्ती काल जना पड़ा जे ना नाइट्रोजेन ऑक्सीजन बॉन्ड रो ऑर्डरटा इज 2 नुहे 2.5 3 भी नुहे 3 भी हो पार ऑक्सीजन कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स सो से कौन कले ना प्रपोज कले जे यहीटा गोटे इलेक्ट्रॉन एठी आसू यार जो छकी मु कली आउ यार गोटे लोन पेयर आसू से गोटे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कॉन्सेप्ट एटा गोटे लोन पेयर से 3 आर गोटे जेहेतु पलैगला एठिकी तेणु एठी गोटे रहा सो दिस इज एठी दउची एमती देखागला ये आउ फॉर्मल चार्ज किसी दियाला नहीं यही 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कॉन्सेप्ट दियाला और एल्स नाइट्रोजन ऊपर गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किंतु ये हेल्ला कौन हम जो बॉन्ड ऑर्डरटा साटिस्फाई करिगला नॉर्मल दीटा बॉन्ड पाई 2 प्लस हाफ 3 इलेक्ट्रॉन पाई हाफ तो 2.5 आसीगला किंतु गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी सेमती NO2 रे मध्य सबुठु बेस्ट NO2 रे जदि किए कहबो जे N डबल बॉन्ड हो ये डेटिव बॉन्ड डबल बॉन्ड जगह डेटिव बॉन्ड आसीबो NO2 नाइट्रोजन तार लोन पेयर यूज कर देला आउ गोटे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन एटी रही गला सो ए अनपेड इलेक्ट्रॉन एठी सो इट इज फॉर्मल चार्ज एटी बाहर करी हबनी करा जाए नहीं सेति तो एटा भूल हो गला माने एक्सेप्ट हेलानी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से माने गले जे आई एपटे गोटे एठी आसीबो गोटे एठी आसीबो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एठी तो दीटा अच्छी किसी असुविधा नहीं इधर यार छकी ये छकी एठी दीटा सो ए सॉरी एठी ऑक्सीजन सो एठी ऑक्सीजन रे आउ दीटा रहिला एटा सो एमती ClO2 मध्य से भाया ये खाली मन रख देन आम VSEPR थ्योरी को पलैबा अरे लिखुच ना नहीं आज्ञा सर यस सर एगुड़ाक सबू डायटोमिक पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल मान को आम बहुत बढ़िया भाव में एक्सप्लेन करवा तार सबू प्रॉपर्टी बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट अपन आसीनी बर्तमान सेफ डिटर्मिनेशन VSEPR थ्योरी VSEPR फुल फॉर्म हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी
Sorry. It was a birthday of my granddaughter, so I forgot. She reminded me. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Um, so, valence shell electron pair repulsion এটা then theory VSEPR full form হচ্ছে এটা କ'ଣ I would like you to write down from a already existing so that I can save some time, but you write down, this is very important. ଗୋଟେ କାହାକୁ ଛୋଟ କରିଦଉଛି. Yes, the shape of covalent molecules and ions can be predicted by this theory. Covalent molecules ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆକୃତି shape molecules କିମ୍ବା ions ଏଇ theory ଦ୍ୱାରା predict କରିହବ. ତା ଛଡ଼ା the hybridization of the central atom जोटा ଆମେ VBT valence bond theory ରେ ପଢିବା ଆଗରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ. ସେଟା ବି expected bond angle shape ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମାନେ bond ଭିତରେ ଯୋଉ angle bond angle can also be predicted. Assumption କ'ଣ ନା the electron pairs associated with valence shell of the central atom determines the basic geometry or shape of the molecule or ion. ସେଥିପାଇଁ species ଲେଖିଛି. Central atom ଟା ହେଉଛି important. ତାର ଯୋଉ number of lone pairs bond pairs so ମିଶେଇ ଦିଅ. lone pair ଦିଟା ଅଛି bond pair ତିନିଟା ଅଛି 3 2 5. ଏଇ ଯୋଉ 5 ହେଲା lone pair bond pair ମିଶେଇକିରି ତାକୁ କହନ୍ତି central atom ର steric number. steric number SN. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପେୟାର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେ କିଛି ଅଧିକା ଜାଗା ଆକୃତିରେ ସେପ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ କିଛି ଅଧିକା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁନି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡବଲ ବଣ୍ଡକୁ 1 ନେବା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ 1 ନେବା ଲେଖିଛି ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅର୍ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର as the pi bond ଆମେ ଯୋଉ ଦିଟା ବଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ସେ ପରେ ଜାଣିବା as the pi bond do not consume any space. The sum of the lone pairs and bond pairs single bond को 1 नब double bond triple bond को 1 1 लेखा नब is called the steric number of the central atom which determines the basic geometry. The above electron pairs repel with each other. The electron pair ରହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଆଟମ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର ଲୋନ୍ ପେୟାର ବି ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର ବି ହଉ ବଣ୍ଡ ପେୟାର ବି ହଉ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ରିପେଲ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ନାଁଟା ହେଇଛି ଏମିତି ରିପଲ୍ସନ୍ କରିବେ ରିପଲ୍ସନ୍ ଯୋଉଠି ମିନିମାଇଜ୍ଡ ହବ ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଯିବେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଯିବେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି. The above electron pairs repel each other in space and stabilize at a position where the repulsive forces are minimized or minimum so that their separation between them bond angle between them separation between them is maximum. ଆଉ ଯୋଉ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଡରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ରିପଲ୍ସନ୍ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ followed by lone pair bond pair ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି bond pair. How the lone pair in the central atom is disregarded to determine the actual shape. ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କରିଦେବା ବେସିକ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିଟା ଜାଣିଗଲେ ବେସିକ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେପ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମରେ ଥିବ ସେଇଟାର ମଜାରେ ମୁଁ କହେ ଫଟୋ ଉଠିବନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିକି ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଟମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ एक्सरे डाइफ्राक्शन कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्राक्शन करके पड़ो से इलेक्ट्रॉन पेयर उपर तार सेन्स कर सी गोटे अच्छी लोक अच्छी बोली से जापर से सेप जो फाइनाली आम दबा से केवल आम नबा ये को लोन पेयर को माइनस करके देखा आग बेसिक जियोमेट्री जानीगले तर टेट्राहेड्रल कहीदेवी ए गोटे लोन पेयर अच्छी से भूली जा ना बोली भूत बोली भाव भूत भूत को जमी देखा जाए राति भूत जमी भूत देखा जाए कि अच्छी धर मजारे कौच
सेमती केवल बॉन्ड पेयर गुड़ाक देखा लोन पेयर को भूली जा तेबे डिटरमिन करवा प्रकृत सेफ्टा कौन आउ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जेहेतु लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन टा अधिका दैन बॉन्ड पेयर टिके चापी दब बॉन्ड एंगल टिके चेंज हो द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और पेयर्स स्लाइटली चेंजेस द बॉन्ड एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिक ज्योमेट्री जी होता कमिज तो ये आग लिखिल मु स्क्रॉल करुच्ची फटाफट लेख लिखा पड़ो ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। assumption गोटे पर गोटे लेख है a ଆଜ୍ଞା double ସାର୍। bond like a double bond or a triple bond is considered as one electron pair ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। the sum of lone pairs and bond pairs while double bond triple bond taken as one pair each is called steric number Sn of the central atom which determines the basic geometry
ହେଲା, the above electron pairs repel each other in space and stabilize at a position where the repulsive forces are minimum, separation maximum. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Uh, the repulsive forces are in the following order. Lone pair is greater than lone pair, greater than bond pair, bond pair. And the lone pair in the central atom is disregarded to determine the actual shape, or what is called the molecular geometry. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। The presence of lone pairs slightly changes the bond angle with respect to the basic geometry, is because the lone pair bond pair repulsion is more than greater than bond pair repulsion. ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା ଏଠି, ଏଇ ଟାଇପର ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେରିକ ନମ୍ବର, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ହେଲା ବେସିକ ଜିଓମେଟ୍ରି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଲୋନ୍ ପେୟାର ସହିତ। ମୁଁ ବେସିକ ଜିଓମେଟ୍ରି ବିଜି ବୋଲି ସର୍ଟକଟ କରୁଛି ବା ଇଜି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ସାଇଡ୍ ଥାଉ, ଏଠି ଟିକେ ଡ୍ର କରିବା। ନାଇଁ ମ ନାଇଁ, ଏ ବି ଟିକେ ବଡ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଟିକେ ବଡ। এটা হলো অ্যাকচুয়াল সেপ। এইটা ଟିକେ ବଡ କରିବା କଥା, এইটা ଟିକେ ବଡ କରିବା କଥା, এইଟା ଛୋଟ କଲେ ଚଳିବ। ବା ମଲିକୁଲାର ଜିଓମେଟ୍ରି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେପ୍ କୁ କହନ୍ତି ମଲିକୁଲାର ଜିଓମେଟ୍ରି। এটা ইলেকট্রনিক, এটা মলিকুলার। এইଠି ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ, ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ଆମେ କହିବା ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ BA
छोटियाटे एकदम छोटियाटे एठी गोटे रखिथिबा हाइब्रिडाइजेशन जदियो आमे पढ़िने आमे VBT रे पढ़िबा तार डिटेल्स टा किंतु आमे जाननबा एठू जाननबा तार सेंट्रल एटम रो कोन हाइब्रिड को प्रकार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज करछि हाइब्रिडाइजेशन तार कोन ओके 2 रु स्टार्ट करिबा जदि स्टेरिक नंबर 2 थिबो म देखो म एठी कलम रे देखौछि जदि तीनटा पेयर लागि थिबो सेंट्रल एटम को तार से माने केते एंगल रे रहिले तांको भितरे रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हबो केते एंगल दूरता रे माने डिस्टेंस माने म कहूछि केते एंगल व्यवधान रे सर 180 180 तो आमे ड्रॉ करिबा ए टाइप रो एटा हला सेंट्रल एटम ए दीटा हला पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर हे पारे बॉन्ड पेयर निश्चय हबो कारण लोन पेयर जदि हबो सेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल मानकर शेप सब बेले लिनियर दीटा पॉइंट विल बी ऑलवेज जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन तीनटा हले स्ट्रेट लाइन हे पारे किबा एमति एंगुलर हे पारे सेति एटा मोस्टली बॉन्ड पेयर दीटा आको सो एटा हला हमर चित्र तार एटा हला एक्चुअल शेप होची लिनियर खाली जस्ट लिखिबा लिनियर तेणु जोटे सेंट्रल एटम रो स्टेरिक नंबर 2 हबो माने हेडा लिनियर हबो ही हबो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हबो ही हबो एवं हाइब्रिडाइजेशन sp हबो गोटे s ऑर्बिटल आ गोटे p ऑर्बिटल मिसिकरी मिक्सअप हबो एवं से दीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल बाहरी सेथुरु सेंट्रल एटम रु जोथरे कि s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर 50% एमते दीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल बाहरीबो दे आर ऑल एग्जैक्टली सेम शेप रहिबो खाली ता दे विल बी डायरेक्टेड 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर आमे पढिबा सेटा देन गोटे गार पकाओ जदि स्टेरिक नंबर 3 हबो कोन हम कहलो तीनटा जदि तुमको पेयर दिया जिवो से लोन पेयर हो कि बॉन्ड पेयर मिसी के तीनटा थिवो सो हाउ दे विल बी यू नो विल बी प्लेस्ड विथ ईच अदर ताको भितर बॉन्ड एंगल केते हबो सो दैट the repulsion will be minimum सर 120 डिग्री सर 120 120 डिग्री केते कहलो विस्मय स्वयं सर 120 हम आउ कोन कहथु यस 120 एवं एटा गुटे प्लेन गुटे समतल बा प्लेन रे अवस्थित तो एई भलिया ज्योमेट्री आपको जदि जॉइन कर दबो यार कॉर्नर जॉइन कर दबो गोटे समकोणी त्रिभुज हबो इक्विलेटरल ट्रायंगल हबो सो से भलिया ज्योमेट्री टाकू कहंती ट्राइगोनल प्लानर देखो मु ज्योमेट्री टा ड्रॉ करू जे एठी एटा रहिला एठी एवं तीनटा जो पेयर एमिति सो दैट तुम जदि जॉइन करिवो आउटलाइन को जदि जॉइन करिवो एटा गोटे ट्रायंगल हबो तेणु ज्योमेट्री रो ना होची एठी एठी लिखि दोची एठी भी लिनियर लिखि दोची कारण एठी शेप टा देखिला बेले अन्य अन्य होई परिवो जोटा बेसिक ज्योमेट्री रो शेप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री सेटा भी हबो ता छडा अन्य अन्य शेप भी हबो लोन पेयर मान को भूत भाबिले तो एटा को कहंती ट्राइगोनल प्लानर शॉर्टकट रे मु टीपी लिखुची के कहंती ट्रायंगुलर प्लानर ट्राइगोनल कि ट्रायंगुलर प्लानर बिली कहंती एका कथा टिप्पी अच्छा मु एठी खाली लिखिबी जदि किछि लोन पेयर नथिबो ताहले एक्चुअल शेप मध्य सेया रहिबो टिप्पी नो लोन पेयर को लिखुछि एलपी किंतु जदि गोटे लोन पेयर रहिबो धर तो मन मन भाबो एठी मु कर दे कि काटी देबी एथिरे गोटे लोन पेयर एटा देखा जीवनी हमको खाली ए दीटा देखा जीवो सो विल इट नॉट बी एंगुलर यस और नो आगे सर जदि आज्ञा गोटे सर। लोन पेयर को ए ट्रायंगुलर रो गोटे लोन पेयर को तुम भूली जीवो काटी दियो देखा जाउनी से तो बाकी जो एटम गुडा को देखा जाउती एठी धर ओ अछि एठी एच अछि एठी एच अछि तो से एक्चुअल शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल टा कोन आउ ताको ट्रायंगुलर प्लानर लिखिबा ना लिखिबा एंगुलर सर एंगुलर और भी शेप्ड ताकू ही कहती ए शेप को एंगुलर और मोस्ट पीपल कॉल भी शेप्ड ब्रैकेट रे जदि वन लोन पेयर वन एलपी रहिले तार एक्चुअल शेप हे जीवो कोन ना भी शेप्ड
एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री किंबा टिके कम ही पारे लोन पेयर जदि थी आ पई गोटे 0.5 डिग्री कमी पारे लोन पेयर रहिला माने चापिबो टिके बॉन्ड पेयर मानकू बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो तीनटा ए लोन पेयर ए बॉन्ड पेयर धर मु कहूँ अच्छी जो अच्छी दीटा लोन पेयर अच्छी कि गोटे लोन पेयर अच्छी ये जो तीन धर आउ धर तीनटा बॉन्ड पेयर ताकू जो रिपल्सन हम निजे निजे बॉन्ड पेयर भितर जो रिपल्सन ताठू एटा अधिका तो टिके चापी दबो बॉन्ड एंगल से लेस देन इक्वल टू लिखिली एट आ पाई पूरा 120 ए पाई टिके कम तेणु लेस देन इक्वल टू एंड एटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन गोटे दीटा p ऑर्बिटल एठी गोटे बड़ गार पकई दियो जेतिकी जाके गला गला जेतिकी बढ़ला बढ़ला सो वी आर गोइंग टू 4 कर सारे आज्ञा सर तलकू बढ़ बढ़ाओ चारिटा है टेट्राहेड्रल चार्टा जाक चार्टा तुम पाखे अच्छी ताहले तुम्हें 90 डिग्री कहीपर कि समय मुझे सेव करने कहूँ टेट्राहेड्रल देख गोटे उपरको गोटे एपटको गोटे एपटको मैंने समस्त भितर बॉन्ड एंगल समान 109 डिग्री 28 मिनिट्स ताको कहते टेट्राहेड्रल एंगल बुझिपार टेट्राहेड्रल सब गुड़ा बॉन्ड एंगल समान पिला 90 डिग्री कही दिखती मैं तुमको पचारे यहाँ टेट्राहेड्रल एवं ताको केमती करती चित्र केमती कहीदेवी गोटे एटा सेंट्रल एटम आग नहीं आग कौन करिया नहीं आग कौन करिया गोटे टेट्राहेड्रन रो आउटलाइन करिया एटा हला गोटे टेट्राहेड्रन रो आउटलाइन तार चारिटा फेस 1 2 3 4 से ना है टेट्राहेड्रन प्रिजिम भाया देखा कि प्रिजिम नुहे टेट्राहेड्रन एटा सेपटा किंतु सेंट्रल एटम टा रहिबो कोठी ना भितरे एठी भितरे आ गोटे चित्र कहूँ मझिरे ठीक मझिरे सेंटर रे एवं बॉन्ड पेयर बा लोन पेयर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर कॉर्नर्स ऑफ एटा गोटे पेयर एटा गोटे पेयर एटा गोटे पेयर एटा गोटे पेयर धर এই পেয়ারটা এই পেয়ারটা আগুକୁ ଅଛି ତମ ଆଗୁକୁ এই ପ୍ଲେନ ର ଆଗୁକୁ ଅଛି এই ଦିଟା ପ୍ଲେନ ର ପଛକୁ ଅଛି এইটা ଧର ସିଧା ଅଛି ଏଇଟା ଧର ସିଧା ଅଛି এটা 3 डायमेंशनल ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ତାକୁ शॉर्टकट ରେ टीडी लिखिबा कैपिटल टी स्मॉल डी टीडी ए भीतर सब बॉन्ड एंगल सब समान देखा जाउछि सिना कम किंतु मु देखैथिली पूरा एमिति रहिबा पूरा सिमेट्रिकल बॉन्ड एंगल सब चारटा जगह बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनिट्स
ହେଲା अरे ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେବେ ଚାଲ ଲିଷ୍ଟ କରିବା। ଏକ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ପେୟାର ଭୂତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟିଟି नो एलपी। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସିଯିବ ଦେଖ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ହେଇଗଲା ଧର ଏଇଟା ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅଛି ଏଇଟା ହବ ପିରାମିଡ ଆକୁ କହନ୍ତି ପିରାମିଡ କିଏ କହନ୍ତି ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପିରାମିଡ ବେସଟା ହଉଛି ପିରାମିଡ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମଟା ଏଇଠି ବସୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଲୋନ୍ ପେୟାରଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେପରେ ଆଉ ତିନିଟା କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ତିନିଟା କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଉପରେ ବସିଛି କିଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ ସୋ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେପ୍ ହେଇଯିବ ପିରାମିଡାଲ ବା ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପିରାମିଡାଲ ଖାଲି ପିରାମିଡାଲ କହିଲେ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପିରାମିଡାଲକୁ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ପିରାମିଡ ଅଛି ସ୍କ୍ୱାର ପିରାମିଡ ଅଛି पेंटागोनाल पिरामिडाल अच्छी तेणु से ट्राइगोनाल पिरामिडाल वा खाली पिरामिडाल ताकू पी वाई भी लिखा सर्टकट रे पिरामिडाल तेणु रिपीटेशन जमती हेनी टी डी पी वाई पिरामिडाल आउ जदि तीन टा लोन पेयर आसो तो यहाँ आउ गोटे लोन पेयर को भूली जाओ कौन हम इज इट नॉट एंगुलर तीनटा थिला पिरामिडाल सेटा आरटा को जदि भूत करदवा ताहले रहिला जो दीटा बॉन्ड पेयर सेटा केमति देखा जिवो एंगुलर हां एंगुलर 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 बा वी शेप्ड जदि रहिबो ए एठी लिखे को भूली गली 1 एलपी एठी लिखे को भूली जाइछि एठी 2 एलपी 1 एलपी हेले पिरामिडल 2 एलपी हेले एंगुलर और वी शेप ହେଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ସାର୍। ଆଉ ତିନିଟା କେବେ ଆସିବନି ତିନିଟା ଲୋନ୍ पेयर କେବେ ହବନି सो आमे जीवा 5 हाँ बॉन्ड एंगल होची 109 डिग्री 28 मिनिट्स ताकू 109 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री कर दियंती लेस देन इक्वल टू कारण जदि गोटे लोन पेयर रहिबो टिके कमी जीवो अमोनिया रे देखिबा 107 वाटर रे देखिबा दीटा लोन पेयर 104.5 सो एंगल टा हला एक्चुअल किंतु मीथेन रे 109.5 पूरा पूरी 109 डिग्री 28 मिनिट्स तार किसी लोन पेयर नहीं हमें देखिबा अप्लाई करबा सब आज नो नेक्स्ट क्लास एटा हबो sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 एटा sp3 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାରିଦେଲେ 5 6 7 ତିନିଟା ସାରିଦେଲେ ଆମେ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ସାରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଁ सर ओएच माइनस हो तो तीन टा रहुଛି ଆଁ ओएच माइनस रे तीन टा लोन पेयर रहुଛି OH माइनस ये सब ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଡାୟାଟୋମିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଲିନିୟର ତାକୁ କେହି କହନ୍ତିନି ହଁ ଖାଲି 3 4 ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନଟା sp3 ସେଇଟା କରିହବ କିନ୍ତୁ ଡାୟାଟୋମିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆୟନ ହଉ କି ମଲିକ୍ୟୁଲ ହଉ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ସେଟା ତ ଲିନିୟର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେଟା ଲିନିୟର ସ୍ପେସିସ୍ ଡାୟାଟୋମିକ୍ ହବ ହେଇପାରିବ ତିନିଟା 5 ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ 5ଟା ଅଛି 5 ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଇଏରୁ ତିନିଟା ରହିବେ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲାନାର ଭଳିଆ এই দেখো ଏମିତି ରହିଲେ 120 डिग्री एंगल 120 डिग्री एंगल आउ गोटे ऊपर ठीक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आउ गोटे ऊपर आउ गोटे तळे ऊपर ताको जॉइन करिगले तार सब गुडा कॉर्नर रु ऊपर को जॉइन करिगले पिरामिड गोटे ट्रायगोनल पिरामिड
तले मध्य जॉइन कले आ गोटे तले गोटे पिरामिड तो ये ज्योमेट्री ना होची ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऊपर गोटे पिरामिड तले गोटे पिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हैला चलो ड्रॉ करवा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शॉर्टकट रे टीबीपी आम करवा टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल केमती ड्रॉ करवा ना आग गोटे ये करवा सो दैट तार जो आउटलाइन ड्रॉ करवा से गोटे ट्रायंगल हम सो तीनटा पेयर दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए समबाहु त्रिभुज आउ केमती देखा गोटे ऊपर को गोटे तल को मु देखा गोटे ऊपर को एमती तो ऊपर को जो गोटे फांका जगह अच्छे आ गोटे तल को तलटा को मु जानिक एमती गोटे आर्टिस्टिकली करुच्ची जे एटा देखा जाउनी एटा गोटे करछि तो सो एमती देखई देले हबो गोटे तल को हो छाड़ गोटे ऊपर को गोटे तल को जानिक टे लंबा कर दउछि परवर्ती काल रे हम जानिबा जे प्रकृति रे ए टाइप रो मॉलिक्यूल रे ऊपर तल ऊपर दुटा टिके लंबा थाए तार रीजन जानिबा तो आकु जदि हम जॉइन कर दबा यार ट्रायंगल रो तीनटा कॉर्नर को आउ ऊपर को ऊपर कॉर्नर को ये गोटे ऊपर गोटे पिरामिड है सेमती तल भर्टेक्स को आउ ट्रायंगल रो तीनटा पॉइंट को जदि जॉइन कर दबा ताले ऊपर गोटे पिरामिड तले गोटे पिरामिड जाको कहती ट्रायगोनल बाय पिरामिडल सो ए हला तीनटा बॉन्ड मोर आउटे हाइलाइट कर दूची डायरेक्टेड टुवर्ड्स थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ गोटे ऊपर को गोटे तल को जोटा कमला ऑरेंज कलर रे मु कली हला ना ठीक कर आराम से कर आउ आउ अल्प समय सर जीव ऊपर तल देखा तुम जो फांका थी से स्लांटिंग पचे हो देखा जाऊ बंकेला भाया बंकेल कि तले ठीक स्ट्रेट लाइन रे तले ठीक स्ट्रेट लाइन रे तले देले जना बढ़िया देखा जाए आज्ञा सर अच्छा जदि किछि लोन पेयर न रहिबो ताले से टीबीपी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बेसिक ज्योमेट्री जहा एक्चुअल से भी रहिबो टीबीपी नो एलपी किंतु जदि गोटे रहिबो ताले सेटा आमे खाली मन रख जेहेतु आमे गोटे ऑर्डर करछे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर देन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर तेणु से जो लोन पेयरटा भूत हम सेटा यही ट्रायंगुलर बेस रु भूत हम हेले आमे परवर्ती काल रे देखिबा जे रिपल्सन जो 120 डिग्री रिपल्सन केते या भितर एटा 90 डिग्री रिपल्सन केते तेणु रिपल्सनटा मिनिमम हबो जदि से लोन पेयरटा तळे किंबा ऊपर न रही जदि सेटा रहिबो कोठी ना गोटे ट्रायंगुलर बेस रो कॉर्नर रे तेणु सेटा जो रिजल्टिंग शेप हला देखो ट्रायंगुलर बेस एमती अछि ऊपर गोटे तळे गोटे मन कोन एटा हला बेस ऊपर गोटे तम आडू जाई तळे गोटे सेथु गोटे भूत होई गला नाही बिली भाबो तेणु एटा अछि
ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧାରେ ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ, ତ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସି ସ। ଯେମିତି ଆମେ ପାର୍କ ଗଲେ ସି ସ ବସୁ, ଏଠି ଜଣେ ବସିବ କାଠରେ, ଏପଟେ ଜଣେ ବସିବ, ଏମିତି ତଳ ଉପରେ ହବ, ଏଇଟା ବେସ୍। ସେମିତି ତା ସେପ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ସି ସ ସେପ୍। ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଇକିରି ତୁମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ, ଦି ଲୋନ୍ ପେୟାର sits on a sits on the triangular on any triangular base। अन्य जगह कोठी गोटे स्टार देखिरी स्टार देखिरी देखिपर दी लोन जोटे लोन पेयर जोटा जदि भूत हबो ताले से बसथिबो कोठी ना ट्रायंगुलर बेस रो जेकोनसी गोटे ये रे। तो एटा को थोड़ा भूली जिबा, ताले एई दीटा जदि माटी तळे बेस रहिबो ताले एइटा ऊपरे एइटा तळे, ता सेटाको बुलेई देले सेटा पैरेलल हे जिवो, भूसमांतर हे गेले तमे बसिबो, विस्मय गोटे पटे बसिबो, गोटे पटे स्वयं बसिबो, देखिबो कि तळ ऊपर हो सी स। ताको ओडिया रे कोन कहंती, जो सी स ଆମେ ଯୋଉ ଆରେ ଯାଇଛ ବସଛ ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ବୋଧେ ଦୋଳି ମାନେ ପାର୍କରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇଟା ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଥିବ, ଏଠି ଜଣେ ବସିଲା, ଏଠି ଜଣେ ବସିଲା, ତେଣୁ ଯିଏ ହେଭି ହେଇଥିବ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଏ ଯଦି ଏପଟକୁ ତଳକୁ ଯିବ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏମିତି ଟିକେ ଜୋରସୋର କଲେ ଏମିତି 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 ହଉଥିବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଶୀର୍ଷ, ଦେଖିଛ ବିସ୍ମୟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦିଟା ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ମଧ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ଏଠି ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସେଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ବେସରେ। ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଏ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟି ସେପ୍ଟ, କୁ ସିଧା କରିଦେଲେ ଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଟି ସେପ୍ଟ ଟୁ ଲୋନ୍ ପେୟାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋନ୍ ପେୟାର କଣ ପେୟାର୍ସ କରିଦିଅ, ପୁରା ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ ଥରେ ଲେଖିଦିଅ, गोटे भी सेई ट्रायंगुलर बेस रहिबो, दीटा भी सेई ट्रायंगुलर बेस रहिबो, तीनटा भी सेई ट्रायंगुलर बेस रहिबो। सो टी शेप गला। डी रे यदि तीनटा लोन पेयर हबो कोन हबो, ई भी यदि लोन पेयर, ये तीनटा देखो लोन पेयर ट्रायंगुलर बेस रहि गला, ताले ऊपर गोटे तळे गोटे, सो द अल्टीमेट शेप टा कोन हबो, कोन हबो भाबुछो? तळ ऊपर खाली देखा जिवो, बाकी ट्रायंगुलर बेस सब भूत, सो कोन शेप हबो? लिनियर। लिनियर, वेरी गुड। सो देखिबो जो तीनटा लोन पेयर रहि जाइछि एवं स्टेरिक नंबर 5 अछि, ताले सेटा लिनियर हबो ही हबो। बस यार एंगल दीटा एंगल, बेस रो एंगल 120 डिग्री कम बेसी हेई पारे एठी, कहना एठी लोन पेयर उडा बसछंती, कम बेसी हेई पारे, आउ एमानक संगरे 90 डिग्री, ए एठी जे बसछि एठी गोटे आटम बसछि धर, এবং এই বন্ড অ্যাঙ্গেল এই বন্ড ভিতরে বন্ড অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। সো ଦି ପ୍ରକାରର ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଟା ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ହେଉଛି sp3d, ଗୋଟେ d ଅର୍ବିଟାଲ ମିଶେ, ପାଞ୍ଚଟା ଅର୍ବିଟାଲ ମିଶନ୍ତି, ଗୋଟେ s, ତିନିଟା p, ଗୋଟେ d, ତ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ହେଉଛି sp3d। ସୋ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଆମେ କରିବା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 6 ରେ କ'ଣ, ମୁଁ ପେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଚାରି ଆକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ, ତାର 8ଟା ଫେସ୍, सर्टकट दबा ओ एच। ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ କ'ଣ, ଚାରିଟା ଗୋଟେ ଆଗ ସ୍କୋୟାର କାଟ, ସ୍କୋୟାର ର ଚାରିଟା କର୍ଣ୍ଣର କୁ ଚାରିଟା ପେୟାର ଯିବ, এটা ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରେ ଯାଉଥିଲା, এটা ସ୍କୋୟାର ରେ ଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ, ଠିକ ତାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସ୍କୋୟାର ବାଇପିରାମିଡାଲ। ଆକୁ ଜଏନ କରିଦବ, ଉପର କୁ ଜଏନ କରିଦବ, ତାର स्क्वायर रो चारटा कॉर्नर सांगरे ऊपर सांगरे जॉइन करले ये गोटे स्क्वायर पिरामिड,
आउ तले जॉइन कले आउ गोटे स्क्वायर पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल रो आउ गोटे ना हला स्क्वायर बाय पिरामिडल। केही कहंतनी किंतु स्क्वायर बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहंती, किंतु ऑक्टाहेड्रल को केही स्क्वायर बाय पिरामिडल कहंतनी, किंतु इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। सो चारटा जाइथिबो चारटा कॉर्नर को ओके स्क्वायर एमती चारटा 90 डिग्री परस्पर कोण 90 डिग्री এবং गोटे ऊपर गोटे तळे गोटे ऊपर गोटे तळे बॉन्ड एंगल दी प्रकार तळ ऊपर हूँ 180 डिग्री आउ जेकोसी स्क्वायर बेस रे जोटा अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर बेस एंड आइदर तळ कि ऊपर 90 डिग्री। सो ऑक्टाहेड्रल रु जदि किछि लोन पेयर नथिबो ताहले सेही ऑक्टाहेड्रल जदि नो लोन पेयर जदि गोटे लोन पेयर थिबो ताहले सेहीटा अनलाइक इन द केस ऑफ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल जोटा ट्रायंगुलर बेस रे गोटे लेखा बसुला एटी ऊपर किंबा तळु बसिबो। तुम स्टार दे देबी जदि ऊपर गोटे भूत हो गला तळे तळटाକୁ नबा तळे जदि गोटे भूत हो गला ताहले गोटे पिरामिड बंचिबो ता ना होची स्क्वायर पिरामिडल पूरा स्क्वायर पिरामिडल। एटी डबल स्टार देकी लेख एटी the lone pair जो भूत pair or pairs will sit on vertical positions तଳ किंबा ऊपर जोटा सेटा हबो। सो धर तळे बसची किंबा ऊपर बसची पिरामिडटा तळକୁ तळुआ देखाଯିବ तळे बसची ऊपर देखाଯିବ तार ज्योमेट्री हबो स्क्वायर पिरामिड। ଯଦି ଦିଟା ରହିବ ତାର ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାକ ଭୂତ ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ଭୂତ ସେଇ ଭୂତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲାନାର। ଏଇଟା 1 ଏଇଟା 2 ଏଇଟା 3 ହଉଛି ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲାନାର ଏଇଟା ସ୍କ୍ୱାର ପିରାମିଡାଲ ଏଇଟା ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲାନାର। ଆଉ ତିନିଟା ରହିବ ନାହିଁ ପାଇବନି पाइले गोटे पर गोटे स्क्वायर बेस रु जीव कौन से हम टी सेप्ड हम केबे आसीबो नाही तेणु कहा जाए ना। एवं बॉन्ड एंगल दी प्रकार गोटे 90 डिग्री सेठी किसी चेंज होबनी आ किंतु 180 डिग्री टा टिके एपट सेपट हबो। सो लेस देन ये भी रहिला माने लोन पे राकु भी इन्फ्लुएंस पकेबो। सो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री एटा रहइबो दीटा एंगल एंड एटा होची sp3d2 sp3d2 दीटा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिवे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज 7। सात हेले आग गोटे पंचभुज क्षेत्र करिया पड़ियो पंचभुज पेंटागन मझिरे रहिला एवं गोटे प्लेन रे अछि गोटे पंचभुज क्षेत्र सेइथर पांचटा कॉर्नर को गला जेमती स्क्वायर को जाउथला एटा। सो 360 बाई 5 5 135 केते एंगल हबो पंचभुजर
360 को जदि आम 5 रे हरिबा केते हबो 5 7 35 1 10 5 दुणे 10 72 डिग्री से आंगुल टा 72 डिग्री आउ गोटे ऊपर गोटे तळे गोटे ऊपर जेकोसी गोटे जोटी फांका थी सेठी करिवो आ गोटे ठीक ता तळे लंबा देखिदेव तेणु मुझे जॉइन करूनी एपटे गोटे पेंटागन हम सेटा हला ताकू कहती पेंटागन सॉरी गोटे गोटे पिरामिड हम आपको जॉइन कले एटा ऊपर गोटे पेंटागोनाल पिरामिड तले गोटे पेंटागोनाल पिरामिड स्क्वायर पिरामिड नॉर्मल पिरामिड को कहती ट्राइगोनाल पिरामिड आ एटा हला पेंटा आको ना होची ट्राइ पेंटागोनाल बाय पिरामिडल मु आउ ताकू क्लमजी करूनी आउटलाइन गुडाक जॉइन करूनी एटाको जॉइन करदेले ऊपर गोटे पिरामिड देखा जीवो पेंटागोनाल पिरामिड तले गोटे पेंटागोनाल पिरामिड सो पेंटागोनाल बाय पिरामिड सो एठी यदि नो लोन पेयर रहिबो आको शॉर्टकट करूची पीबीपी सेटा टीबीपी करथिले एटा पीबीपी पेंटागोनाल बाय पिरामिड यदि नो लोन पेयर ताले किसी भूत नहीं नो एलपी ताले सही पीबीपी जदि गोटे रहिबो से आइदर एठी रही परिबो केते गुडाक ज्योमेट्री एठी रही परिबो हेले खाली गोटे रहिबो पेंटागोनाल पिरामिडल गोटे पिरामिड ए तळे तळे रहिले ऊपर पिरामिड टा रहिबो पेंटागोनाल पिरामिडल एठी ट्रिपल स्टार लिखिकरी लोन पेयर एट ए वर्टिकल पोजिशन किंबा आर आउट और बहुत क्षेत्र रे देखा जाए लोन पेयरटा एटार एठी न रही एठी जे कोनसी ट्रायगोनल बेस रहिबो एठी सो सेई केस रे कोन होबो चारटा रहिला एठी बॉन्ड पेयर चारटा जदिओ स्क्वायर नुहे किंतु रही 72 डिग्री 90 डिग्री नई सो याकू कहती ऊपर गोटे तले गोटे याकू कहते डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होची खाली ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री किंतु एठी 72 डिग्री हेतिबो गोटे लोन पेयर थिले मे बी आउट के कमी जाई पारे तो याकू कहते डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल 3 लेखुनी और वन लोन पेयर ये भी वन लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से वन लोन पेयर एठी चारटा स्टार दियो एठी चारटा स्टार दियो एठी तीनटा परा लिखो दी एलपी is sitting on the pentagonal base pentagonal base हला आउ एथिरे दीटा लोन पेयर देखियो को मिलिबोनी तेणु आमे करी किछ लाभ नै मैक्सिमम गोटे लोन पेयर देखियो पड़िबो जदि जोड़े लोन पेयर ताले पेंटागोनल बेस रो आ गोटे जीवो इट विल बी लुकिंग वेरी फनी और ऊपर गोटे जीवो तळे गोटे जीवो पेंटागोनल प्लानर ही जीवो सो सेमते देखियो को मिलेनी सो एठी हमर शेष हला खाली आउटलाइन टा जानि गलो एवं ताकू आमे अप्लाई करिबा नेक्स्ट टाइम आमे आज हला फ्राइडे आमे संडे बसिवा जो लॉस ताकू मेकअप करियो आज्ञा सर सर काली एग्जाम अछि मोर हां तुमरो सर गोटे एग्जाम अछि संडे केंद्रीय विद्यालय संडे आज्ञा सर केतेबेले आज्ञा सर केतेबेले सर 10 टा ରୁ ଗୋଟେ ओहो तो बिजी रहिबो संडे इवनिंग रे बस परिबा आज्ञा सर तुम ट्यूशन केतेबेले जाके सरुची सर काली कहबो ହଉ ନହେଲେ ସୋମବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇବା ହେଲା ତମେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ରି ଅଛ ସ୍ୱୟଂ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତମ ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ କେତେବେଳେ ଓଭର ହଉଛି ବା ଫ୍ରି ହଉଛୁ ସାର୍ ରବିବାର ଦିନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖାଲି ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଫିକ୍ସ ଅପ୍ କରିବା ବାଏ ବାଏ
थैंक यू सर। ସାର୍